But everybody now, my name is Leon, and I'll be your guide for the next hour here. We're going through Copenhagen's Chatterton Harbour. The skilled captain Sven Arne, and never leave somebody behind. On our tour, we're gonna go on a lot of bridges. Some of them are quite low, like the next one here. So please stay seated when we approach these bridges, and also please keep your hands inside the boat during the whole tour. Thank you. Hej og velkommen ombord. Mit navn er Leon, og jeg vil guide næste times tid med at sejle gennem Københavns kanaler og havne sammen med vores bådfører Sven Arne. Vi kommer til at sejle under en hel masse broer på vores tur. Nogle af dem er ret lave, så venligst hold hænderne eller hovederne nede og hænderne inde i båden under hele turen, tak. Hænderne inde, men I må selvfølgelig gerne stikke hovederne op, når vi ikke er i nærheden af disse broer. Hallo und herzlich willkommen an Bord. Mein Name ist Leon, ich bin ein Guide die nächste Stunde. Wir durch den Kanal und Hafen zu Kopenhagen fahren mit unser Bootführer Sven Arne hier. Auf unserem Tour fahren wir vor der vielen niedrigen Brücken, wie diese hier vorne. Darum bitte diese Brücken achten und sitzen bleiben, wenn wir näher von diesen sind, damit Sie keinen schlechten Souvenir hier von Kopenhagen bekommen. Auch Ihre Hände ins Boot halten unter die ganzen Tour bitte. So, dies meint der Bridge, was wir holen, bitte jetzt die Brücke achten. Many people really enjoyed New Haven. Hans Christian Andersen was also one of those guys. He's lived in 3 different buildings. The first one he lived in is number 67, the white, narrow building ahead of us to the left. He came to Copenhagen because he wanted to be a ballet dancer. Fortunately for him, he was a little bit too clumsy, so it didn't turn out that well for him. The dancing part kind of good for us though, because instead he wrote a lot of beautiful fairy tales we can enjoy nowadays. Ja, til venstre kan I se nummer 67, der var hos Andersens første båd, der kom til København. Das Gebäude, weiße Gebäude auf der linken Seite, Nummer 67, ist wo Hans Christian Andersen erst wohnte, als er nach Kopenhagen kam. Han kom til København, fordi han ville være balletdanser. Var altså lidt besværligt for kluntet til der dans. Sådan for ham, men på noget lidt godt for os, for i stedet for skal han så en masse smukke eventyr, så kan nyde i dag. Dann kam nach Kopenhagen Hans Christian Andersen, weil er Balletttänzer sein wollte. Aber leider für ihn war nicht geschickt genug dafür. Leider für ihn, aber kann man sagen, gut für uns. Dann am Start hat er viele schöne Märchen für uns geschrieben. Straight ahead, we have what's called Paper Island. It's an old industrial area of Copenhagen that opened up to the public not many years ago. Inside the hall was written the appearing on it. We have what's called Copenhagen street food. Consists of a lot of small restaurants and bars. It's a food court. Get some nice dishes. 1,700 spectators under a quite big roof. As big as 3 football fields, stretched out 32 meters in the front. So standing on its own little island. An open house with a 650 meter long channel going all the way around it. Til venstre kan I se Uberhuset, som åbnede i januar 2005. Designer Henning Larsen og Georg Frederik Møllerfonden. Plads op til 1.700 tilskuere derinde. Under et tag, som var ret imponerende, især med størrelse, så stiger a small part of the free town Christiania, established in 1971 by a group of young people who took over a lot of abandoned military buildings. Started building a free town where they could live their own alternative way. Started pretty well in the beginning as a social experiment that the state agreed upon, though there have been many problems, especially with the sale of marijuana over in Pusher Street. Ganske højre kan I se en del af fristaden Christiania, startet i 1971 af en gruppe unge mennesker, som overtog en masse efterladte militærbygninger. Startet at bygge en fristad, hvor de kan leve på deres egen alternative måde. Starter også fint i starten som socialt forsøg, som staten var med på. Dog har der i mange år været problemer, især med salget af marijuana over i Pusher Street. Auf der rechten Seite sieht Sie ein Teil des Freistaat Christiania, startet 1971 bei einer Gruppe junge Leute, die über ein verlassene Militärgebäude übernommen haben. Und eine Freistadt erbauen, wo sie auf ihre eigene alternative Weise leben konnten. Spuren auf Skellig. Auf der rechten Seite sind Sie vom Start von diese Tour Kreisen hier in Kopenhagen. Sehr teuer sind. Kaufen manche mit.
Leute, Boote waren hier füllt und wohnen auf dem Wasser. It was my map, thank you. I would like to look at that. One tour guide told us there's no cars allowed on that island, but I see some cars. Yeah. Is there cars? Glücklicherweise wurde jemand verletzt in der Episode. Ich bin als die Luftrakete in die Kanone. Yo te digo, y ahora sí que nos menean. ¿Y salpican? No, salpican no, menean no. To right into the Royal Yard, beautiful white ship from 1932. Royal Yards, we use every summer for the yearly summer tour. We go visit different cities, areas, for example to Greenland in the summer. Så højde kan I se kongeskibet Dannebro. Meget skønt gammelt. Det ved jeg, hvilket er 1932. Så vi bruger Vatterud på deres sommertur. Og så den content her i år. Det er rigtig sejt i stationen. Weißes Schiff, das königliche Schiff Vatterud. Von 1932 mit den Sommertourist und die Königsfamilie. Und verschiedene Städte und Orte, Dänemarks zu besuchen. Sie waren zum Beispiel in Grönland dieses Jahr. Wir laufen nochmal Danster. So das bei uns gibt es Statue to Copenhagen. Jetzt har højre set smukstatuen Lille Havbro, en historie fra H.C. Andersen, og selve statuen af Georg Jacobsen sat i 1913 og leder af Eva Eriksen. Så fortæller et Carlsberg ballet om Lille Havbro, først ved soldanserinde, hvilket inspirerede ham til at give statuen til København. To ride is moving out and ways to run down and speak up. Så jeg kan se, at jeg tror, at uden pavillonen må komme en vælger på skibet, der er god længere. Det er rigtig sejt, at det er Weißes pavillon. Built in 1754 by Forwich noblemen. This is a way that four identical buildings. The royal family moved out here for a big fire in 1794. With the six floor burned down to the ground. The Queen and Prince Henry live in the buildings to the left and Mary and Father in the buildings to the right. In the background you can see the beautiful marble church, one of the biggest stones in Northern Europe. Så højre kan I se Marienborg Slot, hvor kongefamilien bor. Bygget 1754 af flere rige adelsmænd, og så var der 4 identiske bygninger. Kongefamilien flyttede ud til den store brand i 1794, hvor Christiansborg brændte ned. Dronningen og prinsesse blev bygget til det. Channel. Christianshavn was built in the beginning of the 17th century under the reign of Christian IV, also named after him. The thing is built in Amsterdam as a model, was a Dutch royal engineer who for the construction of the site. It's also famous for all the nice houseboats you can see along the channel. Så er nu en Christianshavns kanal, og Christianshavn blev bygget i starten af det 17. århundrede under Christian IV, og så opkaldt efter ham. Det hele er blevet bygget med Amsterdam som model. Så er meget kendt for de små husbåde, der ligger ude.